কথা আমি কহি তোর কথা কো আগই দুতিকা বইলে শুনেল সহি ইমাই গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি মকরম কলে কলে কহ মকর মোর কান্তলে ঘাই কহ কান্তলে বলছে তোমার ঘরে কি হেনে নভেন ইতে রাতি কি থিবা মা আগই মতে পেছি চন্তি নন্দ নন্দন পিলা ওই খাই বাইলে আর তোমার ঠারে তাঙ্কর বলিছি মনোমাতে তো পুরুষ ভ্রমণ কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে কৃষ্ণ হেন্তা কথা কহিলি আগই কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে ভাগ্য ছিলা তোর अरे भाई खाई तुमको लाज शर्म नहीं लगे कि जेन में हेची के लाज नहीं शर्म नहीं इज्जत नहीं मोहत नहीं कपड़ा नहीं लोता नहीं हेंता कथा मने कहछि তুই যা নংলা হেছে কথা শোনা এই 22 হাজার শাড়ি কিনছি 12 हाथर साड़ी আর কপড়া নাই আর লেথা নাই और नहीं पीले जरे लेकर নাই পিলিতলে কা বল हिमा राधिका बहिरे बाई के हेलु आगो हे पाप चरित्र काहु सिकिलु सिकिलु ओए गो मोरमा इटा केनता करी पाप কথা इटा भल কথা कहूछ পরর পিলা পরর টুকিছে মকর ছাতি তলে লিখি দিছে ভগবান आगो श्री कृष्ण तंती मोर हिमा श्री कृष्ण নহলা কথা কহি होए गो ढोलिया पिला ओ मां मकर घर के मकर संग आसले केनता अछ केनता नहीं भल मन से को देखर कथा तुम तोरा काना आइछ इट एटा बसी कर सुनबो ने बेशर्मी नहीं नहीं एटा बसी कर सुनबे नहीं वाला जुकेन নে বসে कैसे যদি ছনতা যেন থাপড় থাপড় মারলো আর যেনটা পাঠি চাকাল কলা যে আর কানকে ধরে মুড়ি দিল যে ঘন্টি যদি মতে করব বলে ধরবি আর ঝাড়ি দেবি আর তা ঝাড়ি হি দেবি মতে মারবা লাগি আনিছ না মারি দেবি আর মই মারি নে গো লিওর মা এক মতে লিও নে বলবো কা हे तोर मोकरो के भेल मारी देबो किछि को लोग है जीवन बचावा लागे केते केते तुम्हारा व्यक्ति के लोग होचन तोर जीवन के क्या हार दुई लोग मरी मुझे केस पत्थर नहीं है ना ई एते लोग देखु छन ई मोला लोग के देखले का करबे आके खिले तो केसवा आगो श्री कृष्ण तंती मोर मान्य एक मान्य कोन जाने बोलबो तो তোর জঙ্কিটা বন যা তোর কুলে ধরা বন যা তোর চুমাগালা বন যা তোর দেখলা বন যা হ্যাঁ বলে নে হতা জিমি বলে নে হতা ঘর আছে জমি আছে বাড়ি আছে ए पत्थर रखी कर आबो छ आर मोर से कथा हेबो ने भाई खाई पत्थर ती मारी मुरा देले मोर एडे सुंदर मु ए लोग ने रखे যদি আর কিছু পাহাড়ি वाला पत्थर के जो रखी ती रे बारे वाला जोगियन पत्थर तरी को मन लागिया पतर धरी केना इमा श्री कृष्ण तंती मोर माने पत्थर किन लग रखलो हमर बाकस्ते आर तांकर नामे कही नहीं पाउलो जाजे तू हटे बड़ा सियानी ए मन जानी कोन है मकर कही दिबे पुनी दुती के गो तो मने ने करबो विचारो लाज शरम थिले हेंता करना आस्तो क्या लागी हेडे बड़ पत्थर उठे के भीतरे भरी देला है हटा ओए अच्छे तलाटा तो चिंता तकला कर देनी के जीर्ण कर भस्म कर बाहर करो वो ई पथई इटर ईट को के तोर जीवन ने सो केते बेले खुसलाबो और लबड़ा बोलन टुकड़ा ईट से डाबी बाहर कर वा मैगी बड़ी का गो ताली मारो ताली तो मारो बाहरी बा बहरे देमी तो गार
রে ধর ধর ମଧୁସ୍ମିତା ନାମରେ ଆମର କର୍ତ୍ତା ମହାଶୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଦୁତି ଜାଣିଥାରେ আচ্ছা আর হে পর পীরতি বিষম আগন পর প্রীতি করি সে অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী তো হইলা রহিবা প্রাণ তো হইলা রহিবা প্রাণ দুতি জানিথারে পর পীরতি বিষম ত্রেতয়া যুগরে অহল্যা বলি করে গোটে সুন্দরী স্ত্রী আচ্ছা 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 তিনি ব্রহ্মাণ্ডরে গোটিয়ে সুন্দরী ওরে তিনি ব্রহ্মাণ্ডর সুন্দরী মই বি মোর বলক পঞ্চায়েতটি গুটে সুন্দরী তিনি তার সঙ্গে সুন্দরী এবে নে না গো আমার দেবীଷଣ ନାମରେ ଆମ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ କବାର হরি ହରି ହରି ବୋଲ। ଏ ମକର କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ? কানা হইছে ଏ ମକର ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ସେ ମହାସତୀ নিজর পতি বড়ানি ভাগুতি তাকো কেবে নেই খানা মরণ তাকো কেবে নেই খানা মরণ দুটি জানি থারে পর পীরতি বিষম ଜଳନ୍ଧର ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥିଲା।